La première ligne du tramway d'Oran, inaugurée ce matin par le ministre des Transports Amartou, en présence des autorités locales, du PDG de la RATP, du directeur général de l'entreprise du métro d'Alger et d'un grand nombre d'invités. Cette inauguration précède la mise en service commerciale de ce moyen de transport prévu à partir de demain jeudi. Les premières rames commenceront leur navette à partir de 5 heures du matin au grand bonheur des Oranais. Le premier tronçon du tramway d'Oran, deuxième ville du pays, inauguré donc ce mercredi, il relie sur plus de 18 km les plus grands quartiers de l'agglomération. Dans un premier temps, 32 stations faciliteront les transports dans cette grande ville de plus de 600 000 habitants. Salem Kasser. Le coup de sifflet inaugural a été donné à 9h30 environ. 25 rames fonctionneront quotidiennement de 5 h du matin jusqu'à 23 h avec une fréquence toutes les 4 minutes aux heures de pointe. Longue de 18 km 700, cette première ligne de tramway desservira plusieurs quartiers urbains et périurbains de la ville d'Oran. Depuis la place du 1er novembre au centre-ville d'Oran jusqu'à l'université des Sénia et de la gare routière de la localité de Sidi Marouf. Cet important projet représente pour Oran une grande avancée dans les transports urbains et une amélioration certaine dans les déplacements quotidiens des citoyens. Toutes les vérifications techniques ont été effectuées et les aménagements terminés pour son bon fonctionnement sur 18 km 700 au centre-ville, sur 32 stations de Sénia à Sidi Marouf. Ce moyen de transport moderne va diminuer les embouteillages. Le tramway est un bon moyen de transport qu'il faut préserver de la dégradation. Le tramway oranais bénéficie des dernières avancées technologiques garantissant confort, sécurité et accessibilité. Ces rames sont équipées de climatisation, de vidéoprotection et de planchers bas permettant l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. Au moins 632 postes de travail ont été créés à la faveur de ce projet, dont la réalisation a duré 4 ans et les avis d'appel d'offres pour la réalisation de la deuxième ligne du tramway seront lancés en 2014. انطلقت اليوم عملية التشغيل التجاري لترامواي وهران الذي سينقل 88 مليون مسافر سنويا. إشارة الانطلاق أشرف عليها وزير النقل عمارتو الذي اعتبر النقل الموجه للأشخاص من ضروريات الحياة اليومية للمواطن التي تسعى الدولة جاهدة إلى توفيرها ضمن سلسلة البرامج التنموية الكبرى. وهذا برهان وعينة من عينات مظاهر التنمية في الجزائر التي تمت على يد فخامة الرئيس. أتمنى أن تكون هذه بصورة من ما يضيف لما تم إنجازه وما سيتم إنجازه إن شاء الله حتى تكون وهران عاصمة من عواصم البحر المتوسط مثل ما يراد لها من السلطات الجزائرية إن شاء الله. وبعد هذا الإنجاز الهام على مسار طوله 18.7 كيلومتر استمع وزير النقل إلى جروحات ضافية حول توسعة ترامواي وهران إلى المناطق الشبه الحضرية التي ستنطلق بها الأشغال السنة المقبلة. وترامواي وهران الممتد على طول يفوق 18 كيلومترا يربط عدة أحياء ويشمل 32 محطة ويضمن نقل أزيد من 88 مليون مسافر سنويا. طه شعبان. مشروع ترامواي وهران هو مكسب جديد يضاف إلى الإنجازات الأخرى بالولاية. هذا المولود الجديد بقطاع النقل بوهران سيجب شوارع الباهية انطلاقا من محطة سيدي معروف ووصولا إلى المحطة النهائية بالثانية وذلك عبر مسار طوله 18.7 كيلومتر. هذا المشروع الاستراتيجي والهام اللي رايح يلعب بدون أدنى شك دور هام في ترقية وتحسين أداء قطاع النقل على مستوى ولاية وهران. كل التدابير والإجراءات التقنية اتخذت من أجل التشغيل التجاري في أحسن الظروف الممكنة ورايح يسمح التشغيل التجاري بالتكفل بحاجات النقل على مستوى وسط المدينة ومنطقة سينيا وسيدي معروف على خط طوله 18 كيلومتر 732 محطة. سكان وهران يستبشرون خيرا بهذا المشروع الجديد الذي ينقل 270 ألف مسافر يوميا
وذلك من 5 صباحا وإلى غاية 11:30 ليلا. مليح سقسوف الألفية اللي أنا فيها مع زحمة المرور وكل شيء، حاجة مليحة دايرتها الدولة كي دايرتنا الطعام. الحاجة الثانية مليحة، وحنا جمع الحاجة اللي نتمنوها شغل الشعب الجزائري يحافظ على هذا الترام وكاع. حاجة مليحة الوهران، وإن شاء الله قبول مترو ولا حاجة أخرى إن شاء الله. هذا المشروع الذي يأتي ضمن سلسلة الإنجازات التنموية الكبرى الرامية إلى عصرنة قطاع النقل بوهران سيساهم إلى حد كبير في تطوير الخدمات في هذا المجال، ويبقى الدور على المواطن للمحافظة على هذا المكسب.